وقف الطفل وحده والليالي ورصاص من حوله وجنود. وقف الطفل والحجارة أكوام وعيناه عزمة وصمود. لا يرى عن يمينه من معين، لا يرى عن شماله من يذود. كل ساح سعى إلي خلاء، كل درب يشق مسدود. وقف الطفل وحده والليالي ورصاص من حوله وجنود. وقف الطفل والحجارة أكوام وعيناه عزمة وصمود. وعيناه عزمة وصمود. وقف الطفل عند بابك يا قدس، ونادته من هناك الجدود. وتلاقت أصداؤها وطيوف بين عينيه حومت وبنود. والنداء المجروح غاب مع الأفق، وغابت مزاعم ووعود. والشعارات كلها سقطت في الأرض، وغابت حناجر ووعود. كلهم يدعي لك النسب الأوفى، وأنت الحر الأبي الشديد. أنت يا طفل وحدك اليوم في الساح، فأين الأنساب؟ أين العهود؟ أين الأنساب؟ أين العهود؟ ولوي يكاد يصرخ أين الزحف؟ أين الرجال؟ أين الحديد؟ وقف الطفل وحده والليالي ورصاص من حوله وجنود. ورصاص من حوله وجنود. بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya ayyuhal muddaththir. Wahai orang yang berkemul, berselimut. Qum fa'anzir. Bangunlah, lalu berilah peringatan. Wa rabbaka fakabbir. Dan agungkanlah Tuhanmu. Wa thiyabaka fatahhir. Dan bersihkanlah pakaianmu. Warrujza fahjur. Dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji. Wala tamnun tastakthir. Dan janganlah engkau Muhammad memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Walirabbika fasbir. Dan karena Tuhanmu, bersabarlah. Fa'idha nuqira fin naqur. Maka apabila sangkakala ditiup, fadzalika yawma idzin yawmun 'asir. maka itulah hari yang serba sulit. 'Alal kafirin ghairu yasir. Bagi orang-orang kafir tidak mudah. Dharni wa man khalaqtu wahida. Biarkanlah aku yang bertindak terhadap orang yang aku sendiri telah menciptakannya. Waja'altu lahu malan mamduda. Dan aku berikan baginya kekayaan yang melimpah. Wa banina shuhuda. Dan anak-anak yang selalu bersamanya. Wa mahhattu lahu tamhida. Dan aku berikan baginya kelapangan hidup seluas-luasnya. Kemudian dia ingin sekali
agar aku menambahnya. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. Tidak bisa. Sesungguhnya dia telah menentang ayat-ayat kami, Al-Quran. سأرهقه صعودا. Aku akan membebaninya dengan pendakian yang memayahkan. إنه فكر وقدر. Sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan apa yang ditetapkannya. فقتل كيف قدر. Maka celakalah dia. Bagaimana dia menetapkan? ثم قتل كيف قدر. Sekali lagi, celakalah dia. Bagaimana dia menetapkan? ثم نظر. Kemudian dia merenung, memikirkan, ثم عبس وبسر. lalu berwajah masam dan cemberut. ثم أدبر واستكبر. Kemudian berpaling dari kebenaran dan menyombongkan diri. فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. Lalu dia berkata, Al-Quran ini hanyalah sihir yang dipelajari dari orang-orang dahulu. إن هذا إلا قول البشر. Ini hanyalah perkataan manusia. سأصليه سقر. Kelak, aku akan memasukkannya ke dalam neraka Sakor. وما أدراك ما سقر. Dan tahukah kamu apa neraka Sakor itu? لا تبقي ولا تذر. Ia Sakor itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan, لواحة للبشر. yang menghanguskan kulit manusia. عليها 19. Di atasnya ada 19 malaikat penjaga. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. Dan yang kami jadikan penjaga neraka itu hanya dari malaikat. Dan kami menentukan bilangan mereka itu hanya sebagai cobaan bagi orang-orang kafir, agar orang-orang yang diberi kitab menjadi yakin, agar orang yang beriman bertambah imannya, agar orang-orang yang diberi kitab dan orang mukmin itu tidak ragu-ragu, dan agar orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang kafir berkata, apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini? Sebagai suatu perumpamaan. Demikianlah Allah membiarkan sesat orang-orang yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Dan tidak ada yang mengetahui bala tentara Tuhanmu kecuali Dia sendiri. Dan Sakor itu tidak lain hanyalah peringatan bagi manusia. كلا والقمر. Tidak, demi bulan. والليل إذ أدبر. Dan demi malam ketika telah berlalu. والصبح إذا أسفر. Dan demi subuh apabila mulai terang. إنها لإحدى الكبر. Sesungguhnya Sakor itu
adalah salah satu bencana yang sangat besar. نذيرا للبشر Sebagai peringatan bagi manusia, لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر yaitu bagi siapa di antara kamu yang ingin maju atau mundur. كل نفس بما كسبت رهينة Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya, إلا أصحاب اليمين kecuali golongan kanan في جنات يتساءلون berada di dalam surga. Mereka saling menanyakan عن المجرمين tentang keadaan orang-orang yang berdosa. ما سلككم في سقر Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Sakor? قالوا لم نك من المصلين Mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat, ولم نك نطعم المسكين dan kami juga tidak memberi makan orang miskin, وكنا نخوض مع الخائضين bahkan kami biasa berbincang untuk tujuan yang batil bersama orang-orang yang membicarakannya. وكنا نكذب بيوم الدين Dan kami mendustakan hari pembalasan, حتى أتانا اليقين sampai datang kepada kami kematian. فما تنفعهم شفاعة الشافعين Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat pertolongan dari orang-orang yang memberikan syafaat. فما لهم عن التذكرة معرضين Lalu mengapa mereka orang-orang kafir berpaling dari peringatan Allah? كأنهم حمر مستنفرة Seakan-akan mereka keledai liar yang lari terkejut, فرت من قسورة lari dari singa. بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة Bahkan setiap orang dari mereka ingin agar diberikan kepadanya lembaran-lembaran kitab yang terbuka. كلا بل لا يخافون الآخرة Tidak, sebenarnya mereka tidak takut kepada akhirat. كلا إنه تذكرة Tidak, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar suatu peringatan. فمن شاء ذكره Maka barang siapa menghendaki, tentu dia mengambil pelajaran darinya. وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة Dan mereka tidak akan mengambil pelajaran darinya Al-Quran, kecuali jika Allah menghendakinya. Dialah Tuhan yang patut kita bertakwa kepadanya dan yang berhak memberi ampun. وقف الطفل وحده والليالي ورصاص من حوله وجنود وقف الطفل والحجارة أكوام وعيناه عزمة وصمود لا يرى عن يمينه من معين لا يرى عن شماله من يذوب كل ساح سعى إلي خلاء كل
درب يشق مسدود. وقف الطفل وحده والليالي ورصاص من حوله وجنود. وقف الطفل والحجارة أكوام وعيناه عزمة وصمود. وعيناه عزمة وصمود. وقف الطفل عند بابك يا قدس ونادته من هناك الجدود. وتلاقت أصداؤها وطيوف بين عينيه حومت وبنود. والنداء المجروح غاب مع الأفق وغابت مزاعم ووعود. والشعارات كلها سقطت في الأرض وغابت حناجر ووعود. كلهم يدعي لك النسب الأوفى وأنت الحر الأبي الشديد. أنت يا طفل وحدك اليوم في الساح. فأين الأنساب؟ أين العهود؟